बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आपको थाने में लिए चलते हैं और देखते हैं कि आज वहाँ क्या होने जा रहा है। पूरी दुनिया समझदी है ये पुलिस वाले इंसान तो होंगे नहीं, इन्हां दा दिल करदा मार कुटाई होवे, रौला होवे, ठाडा डाडा। असि भी इंसान है, ये वर्दी पीछे बंदा ही है। क्या कहने, गोश्त पोस्ट दा और होना भी ये चाहिए। वो देखे ना, इकबाल का शेर है, वो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म। लेकिन अब मिसाल है, हल्का यारा से मुराद ये, जब आप किसी मुजरिम के पीछे नहीं है तो आपको रेशम की तरह नर्म होना चाहिए। ऐसे तो पुलिस मुकाबला हो रहा होंदा है कि उसे बंदा पिस्तौल चुके कहे कि हल्का यारा में मैं आ गया। नहीं, वो उस वक्त के लिए नहीं ना, उस वक्त के लिए तो अलग मिसरा है। वो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म। रज़्मे हको बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। जब आपने जुर्म से निपटना है तो फिर आहनी हाथों से निपटेंगे आप। आपके हैं 25 करोड़ लोगों ने आपको ये इख्तियार दिया है। जो बंदूक आपके पास है मेरे पास नहीं है। भी है। अगर है किसी के पास लाइसेंस याफ्ता असलहा, वो अपनी हिफाजत के लिए वो एक अलग मामला है। शाह जी बंदूक उदो काट देने तो मुशाहरे ते पैसे ना मिलेंगे। लेकिन अमन की खातिर, अमन कायम रखने के लिए, चलाने के लिए बंदूक का इख्तियार तो आपके पास है ना। बेशक हमारे पास ही है। असी तो सुते में चला देने जी। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਏ ਕੋਈ शंकी नहीं होती। चलो गल पे लगी है, मुल्ज़िमों और मुजरिमों के साथ मैं आईनी हाथों से निपटता हूँ। आईनी नहीं, आईनी नहीं, आहिनी आहनी। आहिनी ओढ़ लूं। अब अगर आपकी ये वीडियो वायरल हो जाए, है ना, हाँ, तो क्या होगा? तो इसे सानू गंदिया कर बैठे। सर जी 3 घंटे तो बैठे हैं, तुसी साडी गल ही नहीं सुनते पे। अजी बीबी तेरा की मसला है? जी मैं अपने बेटे ते पर्चा कटाना चाहनी हां। लोकी खावन ते पर्चा कटाउंदे, बेटे ते कराउंदे ही। जो जो तेरा बेटा है ना, वाकई वैसे मकबूल ठीक है, तुहानू खामद ते पर्चा कराना चाहिए। बीबी, ये आपका बेटा है जी, और ये मोहतरमा मेरी बीवी है जी। और ये आपकी बहू है जी जी लव मैरिज है जी। मैंने तफ्तीश कर लेंदे हो, तुहानू आईजी समझने लग पड़ा। नहीं, आप करें। वो तो गुफ्तगू का सलीका हो जाएगा। क्या मसला क्या है आपका? मुझे बताएं, माशाल्लाह बहू आपकी बहुत खूबसूरत है। कैसे कह सकता है अच्छा, कोई? ये रिश्ता आपका हुआ कैसे? अच्छा बीबी, आपने कभी गौर किया है तलाक लेने के बारे में? अस्तगफिरुल्लाह। वो की गला कर रहे हो? एडे तरीके नाल पूंडी कर देने, यकीन करो। आप 1-2 दफा मेरे मुशहरे पे आपकी तलाक बांटी। गेड़ा साहब, घर चल दे, मैं रहने अपने शेरों में ना सिर्फ दिलों को जोड़ता हूँ, तोड़ता नहीं हूँ। अपने ओहो उन्हां दी खुशी नू छड्डो, मेरी परेशानी दा हल कड्डो। मैं घर जाके काम भी करने ने। अच्छा, जेड़ा भी बंदा आंदा है ना, वो काली जी आंदा है। बंदा 2 मिनट बह जाता है। उसकी वजह है ना गेड़ा साहब, आपके पास जब कोई आता है तो कोई रेस्टोरेंट में थोड़ी आता है रिलैक्स करने के लिए, खाना खाने के लिए। हाँ। अपनी परेशानी लेके आता है ना। आहा, क्या खूबसूरत तरीके ना तुसीं मैनूं जलील कीता। नहीं तो काली जी आएगा ना फिर। ਤੁਹਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾव ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ। बड़ी मेहरबानी ताड़ी। ਆਈ ਲਵ ਯੂ। नहीं, बड़ी मोहब्बत। अगो आई लव यू टू भी कहीदा। नहीं, आई लव यू टू। ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ डायरेक्ट नहीं किया। लेकिन देखें, अगर आप वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं ना, तो फिर मुझसे एक वादा करें कि आप किताब पढ़ना शुरू करें। उन्होंने FIR नहीं पढ़नी आउंदी। जी बीबी, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? मैं अपने पुत्र ते केस करना चाहनी हां। मैनू ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। 5 ਕਰੋੜ? जी ठंडा ले आवा इन्हां लई। ਹੈ ठंडा ले आवा। ਠੰਡਾ ਮੇਰੇ ਸੇ ਲਿਆ, ਗਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਪੈਣ ਡਿਆ। सर 5 करोड़ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜੇ 10% ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮਕਬੂਲ ਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ, ਉਹ 50 ਲੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ 5 ਕਰੋੜ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ ਓਏ। ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਇਧਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਲੈ ਇਧਰ ਆ। ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਥੱਲੇ ਬਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਓਏ? ਓਏ ਮਾਂ ਦਾ 5 ਕਰੋੜ ਕੱਢ ਲਏ, ਪਿਓ ਦਾ 250 ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। अरे सर बात तो सुन ले, मेरे खामिन चोर नहीं है। हाँ जानू। ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸਰ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਲਾਵਾ। ਉਹ ਜਿੱਡਾ ਕੇ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਪੀੜੀ ਲਾ ਦੇ ਬਸ ਛੋੜੀ। ओ सर जी पूरी गल ते सुन लवो मेरी। ਬੀਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬੰਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। साहब जी जो तुसी समझ रहे हो गल नहीं है। आपने ही कहा कि आपको इससे 5 करोड़ चाहिए जी और ये आपका बेटा है। हाँ जी। क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? ਇਹਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਜੇ ਤੋਂ ਪਾਲਿਆ, ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ, अच्छा, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ 300 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਇਆ ਨੂੰ।
ਕਿਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਇਆ 5 ਕਰੋੜ ਟੋਟਲ 5 ਕਰੋੜ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ कौन माँ बाप जो हैं वो अपनी औलाद पर यानी कि सभी करते हैं और उसके बाद फिर ये थोड़ी कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें पढ़ाया लिखाया ये तुम्हारी शादी पे जो खर्चा किया वो वापस कर दो। ਤੇ ਔਲਾਦ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ आप क्यों चाहती हैं कि 5 करोड़ वापस कर दे वो? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਾਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਫਸੋਂ ਬਾਹਰ अच्छा ਤੁਸੀਂ देखिए, ਇਹ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ ਨਾ वैसे है तो ये मज़े का खेज सी बात है, मगर आप लोगों को शायद हैरत होगी, नाजरीन को भी शायद हैरत हो। अभी पड़ोसी मुल्क में बिल्कुल इसी किस्म का एक केस जो है वो अदालत में आया है और माँ बाप का इकलौता बेटा था और उनको बड़ी ख्वाहिश थी कि भाई उनका पोता या पोती हो, और जब शादी हो गई तो दूल्हा दुल्हन का जो भी अपनी प्लानिंग होगी ज़िंदगी की, तो 1 साल तक तो उन्होंने इंतज़ार किया और हकीकतन वो फिर अदालत चले गए और उन्होंने 5 करोड़ हर्जाने का दावा किया जैसे ये मौसूफा कर रही हैं। अच्छा जी 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 जी, यही दावा उन्होंने किया कि हमने अपना पेट काट काट कर इसको पढ़ाया लिखाया, बल्कि लाखों रुपए का कर्जा लिया, और उनका बेटा जो था गालिबन वो पायलट था, $65,000 लगाए हमने उसको पायलट बनाने में, और ये सोचा था कि भाई जब इसकी शादी होगी तो घर में बच्चे होंगे, हमें खुशी मिलेगी। अब ये फौरी माँ बाप बनने को तैयार नहीं है, लिहाजा हमारी खुशी अधूरी रह गई है, तो ठीक है साढ़े पैसे वापस कर। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਉਹ ਮਕਬੂਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 9 ਵਜੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਵਾਲਿਦਨ को ਪਿਆ होना ये हमारे इस खित्ते का मसला है। इधर इन्हीं की शादी होती है और उधर बहुत सारे बेशतर हमारे जो ख़ानदान के बड़े होते हैं वो जनाब बच्चों से उम्मीदें लगा लेते हैं कि भाई फ़ौरन घर में यानी कि एक नया फूल जो है वो खिल जाए। हाँ जी, थोड़ा सा टाइम तो दो लेकिन ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੈਨੂੰ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ मतलब बच्चों को वक्त बदल गया है, अपने फैसले करने देने चाहिए। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਲਾਲਾ ਲਾ ਅੱਬਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਏ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਲਾ 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 ਐ ਜਾ ਬਈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਤੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਮੇਰੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ 9 ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੈਟਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਪਿਓ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ अब ये लंबी बहस हो जाएगी, ये भी एक मसला है। अपनी खुशियाँ जो है ना वो अपने बच्चों से ज़रूर वाबस्ता करें, मगर अपने बच्चों से ऐसे वाबस्ता करें जैसे आपके बच्चे खुश रहना चाहते हैं। हाँ जी, अपनी खुशियाँ उनके फैसलों पर मुसल्लत ना करें ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ ਬੈ ਕੇ। और खुशी के नए नए रास्ते तलाशें। आपने बच्चों की शादियाँ कर दी, अब वो उड़ रहे हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने दें, वो जैसे चाहें फैसले करें। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠੀ ਰਵਾਂ ਮੈਂ ਖਵਾ ਖਵਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਬਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। नहीं, अब क्यों ये हवालात में? ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ अभी भी शादी नहीं हुई? ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। क्यों? ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲੀ ਬਰਾਤ, ਹਾਂ। ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮੱਖੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਪੱਟਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੱਖੀਆਂ ਖਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਮੱਖੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਚਮੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਇਹਦੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। अच्छा, ये जो सराय आलमगीर गुजरात में वाक़या हुआ है ना बारात के साथ, उसमें तो ये रिपोर्ट हुआ है कि किसी बच्चे ने वो जो शहद की मक्खियों का छत्ता था उस पर पत्थर मार दिया था, तो जिसकी वजह से वो हमलावर हो गई बारातियों पर। ਇਹਨੇ ਆਮ ਮਾਰਿਆ ਪੱਥਰ ਜਨਾਬ। इसने दूल्हे ने ਹਾਂਜੀ दूल्हा बना हुआ था ये? ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ, ਦੂਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਇਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, अच्छा। ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਐਡਾ ਇਹ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਓ। ਉਹਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। क्यों? ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹੁਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। नहीं, मगर आपने पत्थर क्यों मारा शहद की मक्खियों के छत्ते पे? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਦ ਪੀ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਘੋੜਾ ਕਾਬੂ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। अच्छा, ਇਹਨੇ ਥੋੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਪੀ ਲਿਆ ਐਨ ਛੱਤੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੂੰਹ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੁਟਾਈ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹਦੀ ਜੇਬ ਚ ਸਨ। ਫਿਰ? ਇਹਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਛੱਤੇ ਨੂੰ। ओहो हो, ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ अच्छा, तो आपके बेटे ने जो सिक्के थे वो छत्ते पे मार दी? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਜੀ। ओहो हो, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। सबसे ज्यादा तो लगता है इसी को काटा है। ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਮ ਕਰੂਜ਼ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। अच्छा चलें, ये वाकया हो गया, शहद के छत्ते पर इसने सिक्के मार दिए, मक्खियों को छेड़ दिया, मक्खियों ने काट लिया, ये सब हो गया। हाँ जी। मगर यहाँ आप क्या कर रहे हैं? ਉਹ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਦੁਲਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜੀ। अच्छा, तो लड़की वालों ने पर्चा कराया इनका? 5 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸਰ, अच्छा, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੱਖੀਆਂ ਛੇੜਨ ਡਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ। नहीं तो जहां भी आप बारात लेके जा रहे थे, दोनों तरफ के बड़ों को बिठाकर बीच में कोशिश करते कि भाई निकाह तो हो जाए, शादी तो हो जाती। ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਆਪ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਹੇ ਰਗੜਨ ਦੇ।
ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੰਨ ਗਏ ਸਮਝਿਓ, अच्छा ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा ਐਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜਨਾਬ, ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ ਤੇ ਮੱਖੀ ਨੇ ਵੱਢ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਉਂਗਲ ਸੁੱਜ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕੋ ਕਬੂਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਜ਼ੂਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇ ਜਾ ਸਕੀਆ, ਇਹ ਮੌਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਸੋਹਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ। गेड़ा साहब ये तो आशिक हुसैन नहीं है आपका सिपाही? ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਖਬਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। अच्छा ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਪੱਕਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आप लोग काम कर रहे हैं कुछ। ਜੀ ਅੱਲਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਆਸ਼ਿਕ ਆਪਣਾ ਪੇਸ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। अच्छा मसलन और ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ, फिर ਇਹਨੇ ਮੁੰਡਾ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। नहीं भेस बदलने का उसमें क्या काम? ਇਹ ਕੁੜੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੁੜੀ ਬਣ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। अच्छा ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਗੇ ਜਨਾਹ ਦਾ। ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਬੁਣੀ ਆਪ ਹੀ ਸਣ। देखो सर, मैं चेक करना चाह रहा था कि प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये चूंकि आज के दौर का एक बहुत ही सुलगता हुआ मसला है और इस हवाले से क्राइम्स जो हैं उनकी तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। हर घर में फ़ोन है, हर शख्स के पास फ़ोन है। तो जब लोगों के साथ इस किस्म का फ्रॉड होता है, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे दीगर सोशल मीडिया का जो फ्रॉड्स हैं, अभी भी लोगों को पूरी तरह से आगाही नहीं है कि उन्हें थाने में नहीं FIA में रिपोर्ट करनी चाहिए। साइबर क्राइम जो विंग है वो इसको देखता है। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਵਾਈ ਇਹਦੀ। अच्छा वहाँ क्या ज़रूरत पेश आ गई जी? ਖਰਾਬ ਹਾਂਡੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ। नहीं मगर वो तो आपका काम ही नहीं है। ਮਹਿਕਮਾ ਫੂਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਭੇਜਿਆ ਜਨਾਬ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ। यार ये बड़ा मसला है, आप अपना काम नहीं करते, दूसरे इदारों का काम कर रहे होते हैं। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਜ਼ ਵੇਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ 4 ਮਹੀਨੇ। ਹਰਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। आप देखें ना इस शहर में कितनी मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं, गाड़ियों वाला मामला है, दीगर जो मोबाइल स्नैचिंग है उस पर तवज्जो दें ना। ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। अच्छा फिर ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਾਲ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੜੀ ਡਕੇ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਚੇਸੀ ਨੰਬਰ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। हाँ पिछली बार भी आप हार गए थे। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਘਰ ਨਾ ਆਣਾ। चले गालिब का एक शेर। गालिब क्यों, शायद मेरी मर्जी का होगा। जॉन एलिया साहब। जॉन साहब, जो भी हो तुम पे मोतरिज। हाँ मोतरिज, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇ। हाँ ਅੱਜ ਬੇਗਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। हाँ, आज तो बड़ी तैयारी से आए ਜੀ हैं। ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਸਰ। जो भी हो तुम पे मोतरिज, हाँ जी, उसको यही जवाब दो, हाँ आप बहुत शरीफ हैं, आपने क्या नहीं किया। ਇਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਹੁਣ। शेर है या मैंने ही कहता जे। इसी गजल का शेर मैं पढ़ता हूँ, पढ़े। आपने दोहरा दिया तो 10,000 रुपए इनाम। दिल ने वफा के नाम पे कार वफा नहीं किया, नहीं किया, खुद को हलाक कर लिया। खुद को फिदा नहीं किया। अरे वाह, ਵਾਹ ਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। अच्छा अब ये जो गजल है जॉन साहब की, दिल ने वफा के नाम पर कार वफा नहीं किया, इस गजल का शेर मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। आने दो उस्ताद जी। ठीक हो गया? 10,000 रुपए इनाम, शेर अगर आपने ठीक तरह से दोहरा दिया। मकबूल। ਜੀ ਸਰ। 4 किलो दूध दिया कर, ठीक है जी। 2 किलो छोटा गोश्त, ਅੱਛਾ ਜੀ। नाल हल्की जी कचनार। आपने ठीक शेर पढ़ दिया ना, 20,000 दे दूंगा मैं। इरशाद। खीरा सराने शौक का कोई नहीं है जम्बदार। मकबूल। ਚਲਿਏ ਜੀ, ਆਓ ਚਲਿਏ ਘਰ ਨੂੰ। 2 महीने से थाने में ताला ला दे, मैं छुट्टी से चले। अच्छा चले कोशिश तो करें। तो झूठ बोल रहे हो, गजल नहीं का। नहीं इसी गजल का शेर है। शीरा सराना में सुने ही नहीं किधर। क्या कहा आपने? शीरा सराना। ना हीरा सराने शौक, हीरा सराने शौक का कोई नहीं है जम्बादार। बचपन जैसी जमादार मारे आप तोड़ दे। जम्बादार देखिए, ये कहते हैं हिमायती को, तरफदार को। तरफदार। हाँ अरबी का लफ्ज। आहा। खीरा सर जो है वो फारसी है और जम्बादार जो है वो अरबी है। खीरा सराने शौक का कोई नहीं है जम्बादार। आहा। इन्हीं के जो बेबाक हैं, सरकश हैं, अपनी मस्ती में रहने वाले हैं, इनका कोई जम्बादार नहीं, इनका कोई हिमायती नहीं है, क्योंकि शहर में इस गिरोह ने किसको खफा नहीं किया। बेगम साहबा से पूछ रहे हैं, अब पूछें। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਵਾਂਗੂ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। हेलो। हाँ जी, वही हुई गल। दाल चौल पका मैं आने।
ناظرین سے چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ہوا ہے خواب نامہ کا. دیکھتے ہیں ناظرین نے واٹس ایپ پہ آج اپنے کون کون سے خواب ہم سے شیئر کیے. السلام علیکم شاہ جی. شاہ جی میں نے خواب میں شتر مرغ دیکھا ہے, پلیز مجھے اس کی تعبیر بتا دیں. اگر کسی خاتون نے شتر مرغ دیکھا اور جسے کہتے ہیں نا کہ بس شتر مرغ دیکھا, اور کسی مرد نے اگر شتر مرغ دیکھا اور مادہ شتر مرغ دیکھی خاص طور پہ, تو جیسا شتر مرغ دیکھا یا جیسی مادہ شتر مرغ دیکھی, جس بھی وضع قطع کی, اس کا جو تاثر تھا اس کے حسن کا, اس کی شخصیت کا, ویسا ہی لائف پارٹنر جو ہے وہ آنے والے دنوں میں مل سکتا ہے. یہ کیڑا خواب ہے شاہ جی؟ نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا لائف پارٹنر جو ہے وہ شتر مرغ جیسا ہوگا. مطلب جیسا آپ کو جانور حسین نظر آیا اسی لیول کا لائف پارٹنر جو ہے مل سکتا آپ. شاہ جی یہ شتر مرغ ورگیاں آدਤਾਂ بھی ہونگیاں اس بیوی دیاں یا بندے دیاں؟ ہاں جی, مہینے چ 3-4 انڈے بھی دے. یہ تو بیویاں گلا کرن گیا, اے دیکھ لو 10 دن بعد تسی انڈا دیندے ہو, ایت کی نہیں دیتا. ایڈی بری گل ہے, میں اپنے بھੈਣਾਂ بھراواں نوں بلایا سی کہ انڈا دین لگے. بیویاں اپنی سہیلیاں نوں کہن گیا, تمہیں پتہ ہے جب میرے انہوں انڈا دیتے ہیں تو میں ان کی تصویر کھینچ لیتی ہوں. اتنے کیوٹ لگتے ہیں. وہ فراز کا شعر ہے نا, اول اول کی محبت کے نشے یاد تو کر, بے پیے بھی تیرا چہرہ تھا گلستان جانا. واہ کیا بات. شیر کہہ کے اس چیز سے نکل نہیں سکتے. یہ تو اب آپ گھر جانے کو تیار نہیں ہوتے. شروع کے دن یاد کریں آپ کتنی جلدی گھر جاتے تھے. کیا بات ہے, کرو نکلتے نہیں سنجی. جی جناب جناب میں نے بھی ایک دفعہ خواب میں شتر مرغ دیکھا. اچھا, بس صرف اتنا یاد ہے آپ کو کہ بس شتر مرغ دیکھا, یا کچھ اور بھی خواب کا تاثر یا خواب کا کچھ اور حصہ بھی آپ کو یاد ہے؟ شاہ جی میں واقعی یہ دیکھا کہ شتر مرغ دے اتنے میں بیٹھا. انہیں انڈا دینا سی, انہیں گال دے دیتی. اے شتر مرغ تے بیٹھا تے ڈیلے باہر آ گئے. انہوں کہا خواب جلدی ویکھ, میں کام بھی جانا. نہیں شاہ جی ایویں کر رہے نہیں, وہ تو بالکل ایزی پھر رہا سی. لو جدے اتنے تو بیٹھا ہوا ایزی پھر سکتا ہے. حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا ہے کہ خواب میں اگر کسی نے دیکھا کہ شتر مرغ پر وہ بیٹھا ہوا ہے, ایسا شخص آنے والے دنوں میں جنگل کی سیر کرے گا. بھائی جی میں بھی ایک بار خواب وچ ویکھیا کہ میں شتر مرغ نوں ماریا ہے. خواب چ مار سکنا ہوں جی, تو تیرے ہتھی پائے. اچھا, شتر مرغ پیچھے پڑا ہوا نا, بڑا برا ہوتا ہے. ہاں جی, بلکہ شتر مرغ نے انہوں روک کے یہ کن پھڑائے, یہ تلاشی لے کے میرا انڈا تو نہیں کرتا. انہیں تو یہ کہہ کے جان بچائی کہ میں شتر مرغی ہوں. ہوں روز اے شتر مرغ دے خواب چاہتا. اور انہوں کہہ رہے ہیں روز روز خواب چ نہ آیا کر. اسی وجہ تو جی میں تہاڈے کول خواب دی تعبیر نہیں کی. حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا ہے اس معاملے میں کہ شتر مرغ کو اگر کسی نے مار دیا تو دلیل یہ ہے کہ ایسا شخص کسی جنگلی آدمی پر غالب آ سکتا آنے والے دنوں, اور مراد کو پہنچے گا. جو بھی اس کی تمنا ہے, جو بھی خواہش ہے, وہ اس خواہش کو, اس مراد کو پا سکتا ہے. یہ خواہشاں دس دیا تو یہ شو چو کٹ دینا. شاہ جی میں نے بھی ایک دفعہ خواب میں آسٹرچ دیکھا تھا. سارے شتر مرغ ویکھ رہے ہیں, کوئی الیکٹرانک دی چیز ویکھ بیٹھے. شتر مرغ کو ہی انگریزی میں آسٹرچ کہتے ہیں. اچھا اچھا, وہ پڑھی لکھی ہے نا, وہ آسٹریچ دیکھے گی, اسی دیکھاں گے شتر. ہم دیکھو نا ایجوکیٹڈ ہے ماشاءاللہ, خوبصورت ہے, وہ تو آسٹریچ جو ہے انج کر کے اسٹائل کیا بات. انج کر کے انہیں خوبصورت جالی والے کپڑے پائے. ساڈا آسٹریچ پانڈے تو ہونڈے ہوئے. یار مجھے اس پہ ایک شعر یاد آ گیا ہے. آسٹرچ تے بھی نہیں, اپنا ایک شعر یاد آ گیا. میں آسٹرچ پہ تو خیر نہیں ہے کہ پھول سا مہکے گا, پھول سا مہکے گا, چمکے گا وہ جگنو کی طرح. پھول سا مہکے گا, چمکے گا وہ جگنو کی طرح, چاہے جس نام سے وہ یار پکارا جائے. اچھا تواڈے چ نا کٹ کٹ کے محبت بھری. تو یار میں محبت کا شاعر ہوں, میری پہچان ہی یہی ہے الحمدللہ. لیکن شاہ جی اناؤنس کیوں نہیں کرتے؟ کھل کے ایک دفعہ بتائیں, سانو بھی تسلی ہوئے. اسی ایویں تھوڑے سامنے شرمندہ پھر رہے ہیں. نہیں تو ساری دنیا جانتی ہے میں محبت کا کیا شاعر آپ اناؤنس نہیں کرتے؟ البتہ یہ ہے کہ ایک ہی شخص کو محبوب بنا رکھا ہے. اچھا کہنا پتہ ہے جی. اچھا, تو آپ نے آسٹرچ دیکھا خواب میں,
जी ऑस्ट्रिच देखा and it was so cute. अच्छा, आपने बस ऑस्ट्रिच देखा या कुछ और भी ख्वाब का तासुर आपको याद है? सिर्फ शुतुरमुर्ग याद है या कुछ और याद है? नहीं शाह साहब, मैंने देखा मेरे पास उसका अंडा है. हाँ वो देख के कह रहे सी मैरिज में अहले इल्म और बुजुर्गों का ये कहना है कि अगर किसी ने देखा ख्वाब में कि शुतुरमुर्ग का अंडा या पर या हड्डी, कोई भी चीज शुतुरमुर्ग की अगर उसने ख्वाब में देखी है, तो अगेन ऐसे शख्स को किसी जंगली आदमी से बहुत माल मिलने की तवक्को है। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੋ ਦਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਅਮਰੂਦ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੱਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬੰਨ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। अच्छा, जंगली से मुराद वो नहीं जो जंगल में रह रहा है। अच्छा जी, जंगली से मुराद मिजाजन, सख्त गीर, मुश्किल, गमार, इन मानों में इन्हीं के इस्तेमाल होगा। बहुत ही मुश्किल आदमी होगा, जाहिल, बदतमीज, जिसे आप कहेंगे कि भाई जंगली है, ऐसे शख्स से माल मिलने की तवक्को है। ਜੇ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਗਦੇ ਉਹਨੂੰ ਟਕਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਬੁੱਤਾ ਬੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ बहरहाल इस ख्वाब की ताबीर अच्छी है। ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋ ਹੋਸਟ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਖਾਬ ਦੀ ਤਬੀਰ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਬੋਤਲ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਬ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ तुम्हारी जेब काट ली। अच्छा, आपने कभी शुतुरमुर्ग देखा ख्वाब में? ਮੈਂ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖਿਆ। ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸ਼ਤਰਮੁਰਗ ਚ ਥੋੜਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਕੱਚੀ ਪਾ ਲਈ, ਇਹ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। अच्छा, अब इस ख्वाब की ताबीर आपको बताऊं मैं? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਨੇ। आपने शुतुरमुर्ग का बच्चा देखा ख्वाब में? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਾ ਦੇਖਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਐਸੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। शुतुरमुर्ग का बच्चा अगर किसी ने ख्वाब में देखा तो ऐसे शख्स के यहाँ फर्जंद पैदा हो सकता है। ਉਹਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਤੀ ਜੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਾਬ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ, ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਬ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 4 ਜੁਗਤਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲੋ, ਗੱਲ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ नहीं, आपकी बदगुमानी दूर हुई कि नहीं हुई? ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਟੇਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ। शाह जी मैंने भी ख्वाब में एक बार शुतुरमुर्ग देखा था, लेकिन शाह जी मंजर अजीब था। ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਕੜਕੀ ਪੀਣਾ ਦੌੜ ਕੇ ਸ਼ਤਰਮੁਰਗ ਨਾਲ ਚੁੰਬੜੀ। ਜਦੋਂ ਲੈਟ ਬਲੀ ਤੇ ਸ਼ਤਰਮੁਰਗ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਸ਼ਤਰਮੁਰਗ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਅਖੀਰ ਆਖੇ ਕਿ ਬਾਜੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਿਜਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। अच्छा, तो बीना मंजर क्या था? ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 20 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਸੀ ਜੀ। वैसे आपको पता है शुतुरमुर्ग की एवरेज उम्र जो है वो कितनी होती है? कितनी? ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾਨਾ ਹੈ। एवरेज 30 से 40 बरस तक होती है। अच्छा, मगर 70 साल की भी इनकी उम्र होती है। क्या बात, जिन्हों ने अपने आप ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਵੇ। शाह जी मैंने देखा कि मैं शुतुरमुर्ग पे बैठी हूँ और शाह जी वो मुझे हवा में ले गया। हवा च लै गए तो थल्लों निकल गए आप। अच्छा यार, नहीं प्लीज, ये सीरियस ख्वाब है, सुनने दें। शुतुरमुर्ग पर आप बैठी हैं, शुतुरमुर्ग आपको हवा में ले गया जी। और फिर जमीन पर भी ले आया या नहीं? नहीं, फिर ऊपर से जमीन पर दे मारा। नहीं शाह जी, पूरा ख्वाब ये है कि मैं शुतुरमुर्ग पे बैठी हूँ, वो मुझे हवा में ले गया जिन्ना उच्चा वो लै गया सी, मुर्ग दी आंख खुल गई और बाद में वो मैं नीचे ले आया। बाद में जमीन पर ले आया। जी। और आप जिसे कहते हैं कि आराम से जमीन पर आ गए। जी जी जी। अच्छा बीना, इस ख्वाब की ताबीर बहुत अच्छी। सड़ो। हाँ, हज़रत जाबिर मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना है, एग्जैक्ट जो आप कह रही हैं, ख्वाब में किसी ने देखा कि शुतुरमुर्ग पर बैठा है, वो हवा में ले गया और फिर जमीन पर ले आया। यही ख्वाब देखा आपने? जी जी। ऐसा साहिब ख्वाब ऐन मुमकिन है कि आने वाले दिनों में, उसकी ताबीर जो बयान की गई है, ऐन मुमकिन है आने वाले दिनों में किसी ऐसे शख्स के साथ सफ़र करे जो बहुत यानी कि समाजी हवाले से, माली हवाले से बहुत मजबूत, बहुत मनसब वाला, बहुत ताकतवर शख्स है। ठीक है, जो कहते हैं सोसाइटी में तकड़ा आदमी, और जब वापस आएगा तो बहुत माल और नफ़ा जो है वो उससे हासिल हो। तो ऐसा हो सकता है। हो सकता शाह जी अल्लाह मियां आपकी जुबान मुबारक करे। आमीन। ऐसा बंदा ਲੱਭ ਹੁਣ ਕੋਈ। बंदा लेकिन अपने अपने नसीब ने ना शाह जी, बीना दी ताबीर है वे नासर दी ताबीर हो रहे। अच्छा, वो कैसे? ਐਨ ਸ਼ਤਰਮੁਰਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, हाँ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁਣ ਪੱਖੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ। नहीं, तो ख्वाब बदल गया ना, ਹਾਂਜੀ ख्वाब जो बदल गया। ਨਹੀਂ ਖਾਬ ਚ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਲੈ ਗਿਆ। अच्छा, इसमें एक नुक्ता है अलबत्ता बीना, जो बड़ा ज़रूरी है आप तक भी, नाज़रीन तक भी पहुँचना,
کہ جو شتر مرغ جس پر آپ بیٹھی ہیں اور وہ آپ کو ہوا میں لے گیا اور پھر زمین پر لے آیا، یہ سارا پروسیس جو ہے بہت خوش اسلوبی سے سر انجام پایا. وہ جو شتر مرغ تھا، آپ کا تاثر کیا تھا؟ کہ وہ آپ کے مطیع تھا، یعنی کہ آپ کا فرما بردار تھا، جسے کہتے ہیں نا کہ قابو میں کوئی ہوتا ہے، ایسے تھا یا اس کے اپوزٹ تھا؟ شاہ جی تابع تھا. ہاں تو پھر یہی تعبیر ہے بالکل. تھلے آ کے ہور تابع ہو گیا سی. جنہ دا ویٹ ہے اس تابع. اور شاہ جی اگر تابع نہ ہو تو پھر انج دی چونج مارنی سی، انہوں لگ سمجھ جانی سی. دیکھیے یہی منظر اگر شتر مرغ پر کوئی شخص بیٹھا ہے اور وہ ہوا میں لے گیا اور شتر مرغ تابع نہیں ہے اور اوپر سے اس نے گرا دیا اتنے ہی تونڈ پڑ لو. تو ایسا صاحب خواب جو ہے وہ آنے والے دنوں میں تابع نہیں ہے. اگر لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ تابع نہیں ہے اور ہوا میں لے گیا اور گرا دیا، یہ خواب دیکھا، تو ایسا صاحب خواب آنے والے دنوں میں اپنے جو انتہائی جو امیجیٹ فیملی ہوتی ہے، مختلف دائرے ہیں نا زندگی کے. ایک دائرہ ہے جس میں صرف انسان خود ہے، بالکل جو آخری دائرہ ہے. پھر ایک دائرہ ہے جس میں اس کا لائف پارٹنر ہے. پھر ایک دائرہ ہے جس میں بچے ہیں. پھر جو نا دائرے پھیلتا 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 چلا جاتا ہے انسان. تو جو سب سے قریبی اس کا دائرہ ہے امیجیٹ فیملی کا، ان کی نظروں میں ایسا صاحب خواب جو ہے آنے والے دنوں میں وہ گر سکتا ہے. اگین وہ کچھ ایسی حرکت کرے گا، وہ کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی امیجیٹ فیملی کی نظروں سے گر جائے. یہ ہے کہ اگر مطیع نہیں تھا، اور اگر مطیع تھا شتر مرغ، فرما بردار تھا اور ہوا میں لے گیا اور پھر اس نے گرا دیا، تو ایسا صاحب خواب جو ہے وہ سارے زمانے کی نظروں میں کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہے زندگی میں، کوئی ایسی غلطی کر سکتا ہے، فاش غلطی جسے کہتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے پورے معاشرے میں اس کا وقار جو ہے وہ جاتا رہے اور پورے معاشرے کی نظروں سے وہ گر جائے. اگین خواب ہیں، اشارے ہیں. آپ اپنے آپ کو، اپنا کیریکٹر ٹھیک رکھیں اور احتیاط سے صاف ستھری زندگی گزاریں تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ مہربان رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ عزت جو ہے وہ قائم رکھے، سب کی عزت قائم رکھے. اچھا شاہ جی، میں نے بھی خواب میں اتفاق سے شتر مرغ دیکھا ہے. تو کیا تاثر تھا؟ پورا خواب کیا تھا؟ شاہ جی کچھ بھی یاد نہیں ہے، بس اتنا یاد ہے کہ کالا سیاہ تھا. پنجابی میں کہتے ہیں نا کالا شاہ کالا. اچھا اگر آپ کو یہاں پہ دکھائیں تو آپ پہچان لیں گے. اچھا ایک پر بھی اس کا سفید نہیں تھا؟ نہیں، بالکل جسے کہتے ہیں نا سیاہ شتر مرغ دیکھا. ایک پر، اس پر کا ایک بال بھی جسے کہیے، ایک تار بھی جسے کہتے ہیں آپ، وہ سفید نہیں ہے، سیاہ. تو ایسے شخص کو کاروبار میں آنے والے دنوں میں شدید نقصان کا خطرہ ہے. ہو سکتا ہے تو درست فیصلے کریں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، صدقات کریں. اللہ تعالیٰ ہر بلا ٹال دے گا، پریشانی کی بات نہیں ہے. اور سوچ سمجھ کے فیصلے کریں. ہاں جی میں جڑا دیکھا سی بالکل سفید. یہ تو خیر تو جھوٹ بول رہے ہے، وہ براؤن جہا سی، اینو ویکھ کے بالکل سفید ہو گیا. جب بے پناہ اطمینان، آسودگی اور مال میں فراوانی جو ہے وہ نصیب ہو سکتا ہے. مطلب اشارہ ہے اس کے لیے، مگر پروگرام میں جاگ کے بیٹھنا ضروری ہے. ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਚੌਕਸ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ. ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ੁਤਰ ਮੁਰਗ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਦੇ ਕਰ ਦੇ ਜੋਏ. ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਤਰ ਮੁਰਗ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਲ ਸੀ. ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਵੇਖਿਆ. یہ خواب میں دیکھا نا جی خواب میں تو ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਤਰ ਮੁਰਗ ਜਾਏ ਹੀ ਨਾ. ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ. ناظرین stay with us. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. جو میرے لال خواب تک ہی بڑے ہیں. ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਖਾਬ ਦੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. اچھا یہ ہے بھی تھوڑی سی تعبیر ایسی ہے جو میں بریک کے بعد ہی آپ ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ہوا ہے زبردست موسیقی کا اور آج کی غزل پیش کر رہی ہیں زرکا علی. سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے. جی زرکا. سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے
सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते सिलसिले तोड़ गया। शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था। अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते सिलसिले तोड़ गया। कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना। फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते सिलसिले तोड़ गया। उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था, उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था। तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते सिलसिले तोड़ गया। क्या बहरहाल ये था आज का शो, आज का जबरदस्त। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।